Okay, game to. Bola sa team Karkar. Wait, 1-0. 1-0. 1-0 na. Servisyo Mika. Mari, topo ni Mia. Pasok Luningning. 2-0 na. May arangkada ang team Karkar sa atong game to. 2-0 na. O, magsalam kayo sa atong mga organizers diri ha. Sa ato ang double bakbakan diri sa series pass terminal diri sa Simala, Sibunga. Sila si Boss Rinan Manggubat o si Boss Rinanti Eziguera. O sa atong sponsor, major sponsor, Balyakar Transit. O kinumbana nating mga minor sponsors nato. Onhan nato diri sa atong kamot. Ato lang tigit-tigyon pagbasa. Kay ubay-ubay ni, ubay-ubay buhol. Thank you sa Pixel Printing Services. Pixel Image Printing Services. Maunay nag-print sa ato ang tarpaulin. Nga naimutang diya sa iskina sa Simala o diri sa atong series bus terminal. Thank you so much. Pixel Image Printing Services. Score, idol! Asa to score na to? Dos! Okay, low bat na ta mga birds. Yay ka, kuha pa risa. Sagang mari. Buyog baro ka. Kuha pa. Nicole. Yangs. Ginupatay na. Bang! Gikanda pa yun. Ginimay nyo. Tapa yun. Handos yun. Sakto kay buka na. Ay. 2-0 atong skor ha, pabor sa team Karkara sa atong game to. Okay, bola sa team Kardex. Here comes Piangs. Ay, Kwabia, Piangs. Iupirin, answer by Nicole. Lumalaban. Diana. Through it out. Itinapon ni Diana. 2-0 lang yapon mga birds. Kinsa kay mo champion na ni. Ang mo champion makadawa tong 2-5. Baroka, tumari. Toko ni Mia. Kuha pa. Abdi ka sang risa mo. Atang sa tiradang niya. Baroka. Pus-pus na yan na. Bang! Bring it on! Kini. Tang! Daray! Linaw na! Ay ka! Naka-counter si Diana. Atong score niya 2-0 lang yapon. Wala pa score ang team Kardex. Kini para uno, servisyo Diana. Barongka, Piangs, ayay. Out ball. Pang-ubirhin naman ang tira ni mo Piangs. Kung anak kas tungod, maglapas. Servisyo Mia sa kalam. Ayay ka. Kuha pa Nicole. Bunal Barongka. Sagkang delivery. Bunal saan. Low battery. Bang! Yay! Ka, nagpauha na ang team Kardex. Sungkol nga po na ang team Karkar. Binagnusay na. Kini, tungkusan. Bang! Ang galing. $2-0 lang yapon na itong score. 2-0. Kini para uno. Ay. Ka. Babay na. Ni para na ginuplano si Nicole. Gusto mo pa ulis Karkar. 2-1. Servisyo Risa. Baroka, lintin fly. Mari, pilapdos as. Yay, Nicole, gubat. Kini may gusto ninyo. Dapa. Yay, inside kayo. La, binukbukay na. Bill to bill na. Kinsa kay man knockout ani. Bang, perfect shot.
Coming from Diana. Oh, dia kanding. Dos igualis na. Diana, tukbo ni Mia. Good item. Oh, wala itong kasun. 3, 2. Servisyo. Ayay ka. 4-2 na, 4-2. Servisyo Risa. Mia. Tupiangs. Baruka. Nice help defense coming from Team Karkar. No battery. Please charge. Okay na, boss. 2-4 atos ko na, 2-4. Servisyo Mika. Mari. Punol Spiangs. Tuag si Kambulang Mia. 4-2 sa atos ko na. Servisyo Mari. Para 5. Kuha Mia. Bunal di Risas. Gitubag sa Baruka. Piangs. Yay! Baklian na. Out ball. Low battery. Please charge. Okay, bola sa Team Karkar. Servisyo Baruka. Yay! Nakabunas Baruka. La! Yay! Risa, may bagnos. Bang! Piti mula ni Diana. Pinapiti na tira Diana yun. Tris, 4 na. Usa na lang kapuntos ang labaw sa Team Cardex sa atong game to. Bang! Gispaikan sila Diana. Pero sagang. Mika tukod. Sound sang Risa. Bang! Pad-pad si Mari. Igualis 4 na, igualis 4. Yay ka. Mari. Mika, Mari. Mia. Tukod. Hala, oy. I-score 5, 4 na milabaw na ang Team Karkar. Lah, ngiga na kaduwa Baruka oy. Nicole. Pikan sila Mika. Mari. Yay! Lah. Kuha pa Diana. Puspos na sa si Nicole. Mika. Lah. Yay, tukod. Lah. Bang! Dang! Bang! Brut! Brut! Ay! Gipul ans Nicole. Gilabay sa gawas. Bola sa Team Cardex sa Servisyo Piangs. Igualis na. Igualis 5. Igualis 5 sa atong game to. Servisyo Piangs. La. Mari. To Nicole. Yay, kuha pa. Yay! Bang! Gitampalong sa Mika. Tukmuran pa yung Mia. Gipaluap pa ni Mia. Tudas ang Team Cardex. Gualis 5 ay, Gualis 5. Servisyo Nicole. Diana,
Pika Baroka. Mari. Kuha pa Nicole. Piangs. Mia bang. Ilawom talil di madawat sa ahensya. Size 5 milabaw ang Team Karkar. Over Team Kardik sa atong game to. Change court. Para bawas ang Team Karkar aning duha aha kay pildi sila sa game 1. Servisyo Nicole. Piangs to Baroka. Out ball. City 5 na, City 5. Duha na ilabaw sa Team Karkar. Servisyo Nicole. Mari. Iyay ka. Kuha pa Mika. Saggang yapon ni Mika. Pukot si Mari. Pukot ang Maral. 8 na, 8. 8-5. Mirali ang servisyo ni Nicole. Di apa? Para 9. Mia, ay ka Mia. 5 ha, 5-8 ha. 5-8. Servisyo Diana. Mika, let it fly. Diana again. Tukpo ni Mika. Sahod ni Risa. Bunal Nicole. Pilingan ni. Kangilo. Ay. Hiwi ato tiraha. Size 8. Servisyo Diana. La City 8 na. City 8. Risa, buha Mika. Nicole, tukpo ni Risa. Ala. Laban lang, laban. Servisyo Mia sa kalam. Ay ka. Sumabit. Servisyo Risa. Mia nakatugpod. Sao ni Diana. Tira ni Nicole. Good item. Otso ha, 8. Ato ang atong scorer asa to. Kini para 9. Mika, Unals Diana, Pika Nicole bang. Give Bato. Bato yun. Ala. Noibi City na labaw duha ang Team Karkar. Servisyo Mika. Baroka to Mari. Iyay ka, bantukas tira Nicole. Birada sakto, bunal kay bunal. Bag, kuha pa. Bunal asas Baroka. Piang lah. Bang. Giba ang Team Kardex. Gis City na, G City last to na. Servisyo Mika. Baroka. Yay, kangilo. Kuha wa ni Kola. Kabuan ay impas. Adios Patria Dorada. G City mga board sa gatos score G City. Last to ang Team Karkar. Kini bola sa Team Kardex. Nicole. Perfect shot. Servisyo. Iyay ka para 11 ni sa Team Karkar. Nicole. Baroka. Ay.
Bola sa Team Cardix. Servisyo Piangs. Out of the box. 8 Gs na, 8 Gs. Servisyo Piangs. Risa, yapsan si Miat. Kuha pa. Mia again, nice defense. Inside job. Noibi. Gis. Servisyo. Wow, gikamang eh. Yay, igualis Gis asad. Igualis Gis, igualis Gis. Servisyo Piangs. Nicole, bunal gyud. Out ball pa gyud. On si Gisab for the win. Para daog. Para Tudaks. Servisyo Piangs. Kuha pa. Nakasagang pas Mika. Topod. Impas yun. Ang Team Karkar. Pildi. Congrats Team Risa. Diana, Mariog ni Piangs. Natudaks ang Team Karkar sa Team Cardix.